नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई आज संध्यार बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं कर आसी जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्ला रो देखुछंती आमु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणातु। आम चैनल रे नुआ करि आसीथिले दया करी भिडियोटी गोटे लाइक करि दियंतु एवं चैनल टी गुडिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तो डेरी न करी चलंतु आज संध्यार सब गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिनेबा। प्रकाश पाइला दशम परीक्षा फल पास हार 96.07%। प्रकाश पाइला चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा फल सकाळ 9टारे प्रथम परीक्षा परिचालना कमिटीर बैठक बसी फल उपस्थापन करा जायतिला। एहा पर दिन 10:30टारे आनुष्ठानिक भावे प्रकाश पाइछि फलाफल। बोर्ड कार्यालय रे परीक्षा फल प्रकाश पाइबार घंटाए परे अर्थात 11:30टारे परीक्षार्थी माने ऑनलाइन रे देखिछंती परीक्षा फल। राज्य रे ए वर्ष 5,41,000 रेगुलर छात्रछात्री मैट्रिक परीक्षा दैछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। स्थलभाग मुहा बात्या रेमाल आज मध्यरात्रि रे छुईब स्थलभाग। बात्या रेमाल बंगोपसागर रे घनीभूत होई अवपात होई गभीर अवपात रे परिणत होईछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आज मध्यरात्रि रे पश्चिम बंगर सागर द्वीप और बांग्लादेश खेपुपारा मध्य रे लैंडफॉल करिबो। तेबे बंगोपसागर रे बात्या अधिक घनीभूत होई 12 किलोमीटर बेग रे पश्चिम बंग और बांग्लादेश आडू गति करुछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। राम मंदिर को नहीं पारिबे नाही मोबाइल ट्रस्ट रो गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। अयोध्या रे थिबा राम मंदिर परिसर रे मोबाइल फोन संपूर्ण निषेध करा जायछि। शनिवार राम मंदिर ट्रस्ट रो बैठक रे एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। पूर्वरु साधारण जनता मंदिर रे मोबाइल फोन नेबा निषेध रहिथिला किंतु वर्तमान वीआईपी एवं वीवीआईपी मानकु मोबाइल फोन नेबाकु बारण करा जायछि। आईजी एवं कमिशनरक सह राम मंदिर ट्रस्ट अधिकारी बैठक रे मोबाइल फोन को संपूर्ण भावे निषेध करबाकु निष्पत्ति निया जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। पुणी थरे आवास योजना घर पई नुआ लिस्ट जारी चेक करंतु आपनको नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना माध्यम रे एभली लोकंकु सहायता प्रदान करा जाउछि जे माने घरटे तयारी करबाकु आर्थिक भाबरे सक्षम नहंती। एभली लोकंकु पई आवास योजना माध्यम रे धनराशि प्रदान करा जाउछि। तबे हिताधिकारी माने एही योजनार लाभ उठाया पई आवेदन करिथिले। प्रधानमंत्री आवास योजनार लक्ष्य हेउछि गरीब जनसाधारणकु पक्का घरटिए जोगाई देबा। चाळ छपर घरे रहुथिबा गरीब जनसाधारणकु पक्का घरटिए तयारी करबाकु जेभली किछि समस्या न हेबो सेथि प्रति दृष्टि देउछंती सरकार। जदि आपण भी योग्य प्रार्थी भाबे आवेदन करिथिले जारी होइथिबा नुआ लिस्ट रे आपणक नाम चेक करि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। 29 तारिख रे ओडिसा आछंती प्रधानमंत्री मोदी बारिपदा रे जनसभा को करिवे संबोधन। आसंदा 29 तारिख रे निर्वाचनी प्रचार पई मयूरभंज बारिपदा गस्तर आछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाल जनसभा को संबोधित करबा सहित मोदी दलीय प्रार्थी पई भोट मागिबे। प्रधानमंत्री को एही कार्यक्रम पई बीजेपी पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। एहा पूर्वरु बीजेपी रो वरिष्ठ त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी निर्वाचन सह प्रभारी लता उसेंडी कार्यक्रम स्थल को जाई व्यवस्थार समीक्षा करिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। एही 5 चाषी को मिलिबो नाही पीएम किसान टंका लिस्ट रे आपण भी शामिल केबे आसीबो किस्ती देखि नियंतु। जदि आपण एही 5 प्रकार चाषी को तालिका रचुछंती तेबे आपनकु भी पीएम किसान टंका मिलिबो नाही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे प्रत्येक हिताधिकारी बैंक अकाउंट को प्रति वर्ष 6,000 टंका ट्रांसफर करा जायथाय। एही कारणरू वर्तमान पर्यंत प्राय 11 कोटी कृषक परिवार को 3 लाख कोटी टंका अधिक टंका हस्तांतर करा जायछि। जहार परिवार सदस्य पूर्वरु एही योजनार हिताधिकारी अछंती सेमानकु पीएम किसान टंका आसीबो नाही। एहार अर्थ केवल पिता और पुत्र मध्यरु जणे एही योजना पई योग्य हेबे जे मानकर निजस्व चाष जमी नाही। तबे दर्शक बंधु कोन आपण मानकु पीएम किसान योजना रे पूर्वरु किस्ती टंका मिलुछि कि जदि मिलुछि तेबे आमु कमेंट माध्यम रे आपनकर नाम निश्चित भाबरे जणातु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। 50,000 वर्ष तलर मनीष हाड़ू मिलिले 3 भूताणु आधुनिक मनीष को करुछंती संक्रमित। 50,000 वर्ष तले प्राचीन मनीष जे भूताणु द्वारा संक्रमित हेउतिला ताहा आज भी आधुनिक मनीष को संक्रमित करुछि। वैज्ञानिक माने सद्य अध्ययन रु एहा जानिबाकु पाइछंती। ब्राजिल रो साओ पाउलो स्थित फेडरल यूनिवर्सिटी रो वैज्ञानिक माने एही अध्ययन करिछंती। नियंडरथाल मानवर जीवाश्म अध्ययन रु सेमाने एही भूताणु आविष्कार करिछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। महिला पोलिंग अधिकारी मृत्यु 15 लाख सहायता राशि घोषणा। निर्वाचन परिचालना करुथिबा कटक
କଟକର ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ବାଖରାବାଦ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସୁଜାତା ମିତ୍ର। ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସ୍କୁଲ 114 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଲଗାମ କଷିବେ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପନିପରିବା ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଯଦିଓ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରଣରୁ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପିଆଜ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଚୀନର ଧମକ। ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲା ଡ୍ରାଗନ ସେନା। ତାଇୱାନକୁ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଇଛି ଚୀନ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଇୱାନ ଚୀନର ନ ହୋଇଛି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିଲାଗି ଡ୍ରାଗନ ସେନା ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ବି କରିଛି। ଚୀନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଭଳି ଧମକ ଦେବା ପରେ ତାଇୱାନ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୀନ 2 ଦିନ ଧରି ତାଇୱାନକୁ ଘେରି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରାରେ 52 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୃତ। ଚଳିତ ମାସ 10ରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ 4ଟି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଯଥା ବଦ୍ରୀନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଓ ଯମୁନେତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିଗତ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 52 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଡୱାଲ କମିଶନର ବିଜୟ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ ଶନିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମାଳଦ୍ୱୀପ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ। ଚୀନ ସମର୍ଥକ ମୁଇଜୁଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ମାଳଦ୍ୱୀପ କହିଛି ଯେ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ସଇଦ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସହିତ ପୃଥକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗେମିଂ ଜୋନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ 3 ଗିରଫ। ରାଜକୋଟ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମାମଲା ପୁଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 33କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜର ନିତିନ ଜୈନ ଓ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ର ମାଲିକ ଯୁବରାଜ ସିଂ ସୋଲଙ୍କି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଘୋଷଣା କଲା ଓପିଏସସି। ଜୁନ 23ରେ ହେବ ଓଜେଏସ୍ 2023 ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ଜୁନ ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟିକ ସେବା 2023 ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ 10ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବେ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ କରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।